اسلام میں قبول کر لیا، دار ارقم جا کے اسلام قبول کر لیا۔ آخر یا رسول اللہ اسلام میں قبول کر لیا، ہن اے ارشاد فرماؤ کیا ساڈا دین سچا نہیں؟ کیا دین اسلام سچا نہیں؟ سرکار اسلام نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں عمر سچا ہے۔ کیا جس رب نو اسی سجدہ کرنے ہاں، جس مالک دا اسی کلمہ پڑھیا ہے، وہ خدا سچا نہیں؟ سرکار اسلام نے ارشاد فرمایا عمر سچا ہے۔ فرمایا کہ پھر اسی چوری کیوں نماز پڑھنی کسی کو؟ جدو دین ساڈا سچا، خدا ساڈا سچا، مذہب ساڈا سچا، اسی حق تے بھی ہوئیے تے چھپ جائیے ہو نہیں سکتا۔ تو سرکار اسلام دے باوجود منع کرن دے حضرت فاروق اعظم نے جو ضد کی تھی نا، تو سرکار نے اجازت عطا فرما چھڑی۔ آخیا پھر دو لائنہ بنا لو، ایک پاسے تلوار سونپ کے اسد اللہ و اسد رسول، اللہ دے بھی شیر تے رسول دے بھی شیر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے سن، اور دوسری طرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لہرا کے کھڑے سن۔ تسی بندے دی جرت چیک کرو کہ جرت کیسی ہے کہ اسلام قبول کرن تو بعد آپ نے خود اعلان فرمایا، خود اعلان نہیں فرمایا، سرپرستی بھی فرمائی۔ اس دے گفتگو نہیں کراں گا، اور روایت جڑا ہے نا واپسی چلنے ہیں۔ پھر سرکار اسلام دے اے الفاظ اللہم اعز الاسلام، ویکھو میں عالم دین ہاں، میری عزت علم دی وجہ تو ہے، میری عزت مصلی دی وجہ تو ہے، میری عزت اس تو ہے کہ میں اسلام نو اپنایا، میں پھیلان دی کوشش کرنا پیا ہاں، میری عزت اس تو ہے۔ کوئی پیر صاحب نے کہ انہاں دی عزت اس تو ہے کہ یار وہ اسلام دے پیچھے ٹردے نے، اسلام دے بڑے وڈے مبلغ نے، اسلام نو پھیلان واسطے اپنی کاوش کرتے ہیں، تو انہاں واسطے اس تو جڑی ہے نا انہاں نو عزت ملتی پئی ہے۔ یعنی کہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، وہ سارے نو عزت دیتا ہے۔ تسی یہ کہہ سکتے ہو کہ غوث پاک تاں نے کہ انہوں نے اسلام نو اپنایا، اسلام نو پھیلایا۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، داتا علی حجویری اس تو نے کہ انہوں نے اسلام نو اپنایا، اسلام نو پھیلایا۔ الغرض کوئی بھی شخص اج تو لے کے تا حشر انہوں اگر عزت دینی ہے تو اسلام نے دینی ہے۔ وہ جنہ اللہ دے او دے رسول دی اطاعت آندا جائے گا، وہ بلندی اختیار کرتا جائے گا، انہوں عزت ملتی جائے گی۔ یعنی ہر بندہ اگر اسلام چ آندا ہے، آ کے اسلام دے اوتے عمل کرتا ہے تو اسلام انہوں عزت دیتا ہے۔ لیکن تسی دعا ملاحظہ فرماؤ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے نے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب دے نال اسلام نو عزت دے۔ اسلام نو عزت عمر بن خطاب دے نال ملی ہے۔ سانو عزت اسلام دیتی، لیکن اسلام نو عزت دیتی عمر بن خطاب نے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے الفاظ نے میرے گھر دے ہیں نہ کہ تسی آکھو کہ مولوی اپنے کو گلاں کرتا ہے۔ ہاں میرے سامنے جڑا ہے نا وہ ترمذی شریف دی روایت ہے کہ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام نو عزت دے عمر بن خطاب دے نال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے یار۔ جڑا بھی آیا اسلام دے وچ انہوں عزتاں ملیاں، لیکن عمر اسلام دے وچ آیا تو اسلام نو عزت ملی۔ ہاں وہ کل بروز قیامت بھی اسلام جڑا ہے وہ بندے بندے نو لبے گا، اتھے ہر ایک دا چہرہ ویکھے گا، تو پھر سارے دے چہرے ویکھ کے حضرت عمر بن خطاب دا چہرہ پہچان کے اسلام انہوں ہاتھوں پھڑ کے مالک دی بارگاہ چ لے جائے گا اور عرض کرے گا مالکا اے عمر ہی جنہیں مینوں عزت دیتی سی۔ کئی بندے نے
انہاں دا دین دے وچ آنا وہ دین واسطے ترقی دا باعث ہوتا ہے. تو کئی بندے نے انہاں دا دین دے اتم عمل کرنا انہاں واسطے ترقی دا باعث ہوتا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی ہستی وہ ہستی ہے کہ جنہاں نو اللہ پاک نے وہ شان و شوکت عطا فرمائی ہے کہ پورے اسلام نو عزت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وجہ تو ملی. سبحان اللہ. پھر کیسی پاور ہے یار، کیسی پاور اللہ پاک نے دیتی، کیسی بہادری دیتی کہ آپ نے تسی ہجرت پڑھو نا، ہجرت پڑھو، ہجرت مدینہ پڑھو، تے سارے جڑے نے نا کوئی رات نو جا رہا ہے، کوئی شام نو جا رہا ہے، کوئی تجارت دے بہانے اتوں جا رہا ہے، کوئی جیویں تیویں نکلتے پے نے. تینوں پتہ حضرت عمر نے کیویں ہجرت کیتی ہے؟ آپ نے تلوار لہرا کے کیا میں چلا جے ڈک سکتے ہو تو ڈک لو. اچھی ذرا سبحان اللہ. اے بہادری ہے، جرت ہے آپ دی. آپ نے آخیا کہ ہجرت ہو گئی ہے، میں چلا جے ڈک سکتے ہو تو ڈک لو. کیوں جی؟ گل تو ہوئی نا. ایویں گئے آپ تے کسے مائی دے لال ڈکیا بھی نہیں، آپ گئے پھر. اور پھر آپ نو اللہ پاک نے کیسی کیسی شان عطا فرمائی ہے کہ آپ نو فراست بڑی دیتی سی، بڑی بڑی فراست دیتی سی. حضرت جابر آپ دے اس روایت دے راوی نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم پاک دے وچ موجود سن تے سانو حج دا طریقہ دس دے سن پے. تے مقام ابراہیم تے آئے تے اوتھے آن کے جے کھڑے نے تے حضرت عمر بن خطاب اگے ودے. عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے او مقام نہیں جتھے تہاڈے دادے دے پیر لگے نے. مقام ابراہیم آپ دے جد امجد سن، اے او مقام نہیں جتھے تہاڈے جد امجد دے پیر لگے سن. سرکار نے فرمایا کہ ہاں. آکھیا یا رسول اللہ تہاڈے قدماں تے چلدے ہویا سانو رب مل گیا ہے، اجازت دیو ہے تہاڈے دادے دے قدماں دے اوتے اسی سجدہ کر دویے. اللہ اکبر کبیرہ. آکھیا کہ او پتھر سی نا، پتھراں تے ہن چھڈ کے آئے نے، لیکن صحابہ کرام انج کر کے ویکھن لگ پے بھی یار اے عمر کی کہن دے. پھر آپ نے ہجے گل سرکار دی بارگاہ چ عرض کیتی ہے، ادھر جبریل امین حاضر ہو گئے. آپ نے عرض کیتی فنازلت فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیویں عمر آندا جے اوویں کر لو، جیویں عمر دی مرضی ہوے رب دی مرضی ہے. جیویں عمر آندا جے اوویں کر لو. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس جگہ نو مصلی بنا لو، جائے نماز بنا لو جس دے اتنے حضرت ابراہیم دے قدم لگے ہوئے نے. اس نو ابراہیم دے جائے قدم نو جائے نماز بنا لو. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی فراست ہے یار. پتہ ہے جدوں اسلام شروع ہویا نا تے قبیلے در قبیلے آتے سن سرکار دی بارگاہ دے وچ، تے ہجے پردے دے احکام نازل نہیں سن ہوئے. تو آپ اینی غیرت والے سن تے آپ نے ارشاد فرمایا. ایک دن سرکار اسلام دی بارگاہ سے عرض کیتی یا رسول اللہ کیوں نہ اسی اپنیاں جڑیاں بیبیاں نے انہاں نو اندر ہی رکھیے کریے، کوئی غیر مرد ویکھے ہی نہ. پردے دا کوئی تصور نہیں، یہ ذہن چ نہیں رکھنا کہ پردے دا تصور ہے. پردے دا تصور ہی نہیں اجے، پردہ ہے ہی نہیں، احکام ہی نازل نہیں ہوئے. جڑا دور جاہلیت تو جڑی سوچ چلتی آ رہی وہ چلتی پئی ہے. کوئی پردے دا نام و نشان نہیں. جڑے ظاہری طور دے اتنے ہلکا پھلکا ازواج کر دیاں سن سرکار علیہ السلام دیاں وہ ہے وے، لیکن قرآن پاک دے وچ نہ کوئی آیت نازل ہوئی ہے نہ شریعت دے کوئی احکام نازل ہوئے نے، کوئی چیز نازل نہیں ہوئی ہے جی. لیکن عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہروں لوگ آتے ہیں، میرا دل نہیں کرتا کہ میری جڑی
ਜਿਹੜੀ औरत है वो लोगों के सामने आवे। इन्नी गल करन दी देर सीगी मालिक ने उसे अल्फाज दे विच पर्दे दियां आयात नाज़िल फरमा छड़ियां। क्या बात है। फिर तुसी इस गल नूं हुण ज़हन दे विच रखना। इत्थे एक रिवायत सुनो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लक़द काना फ़ीमा क़ब्लकुम मिनल उममी मुहद्दसूना फ़इन यकु फ़ी उम्मती अहदुन फ़इन्नहु उमर। इरशाद फरमाया तुहाडे तो पहले लोगों दे विच पहलियां उम्मतां दे विच नबी हुंदे सन जिन्हां नूं अल्लाह पाक डायरैक्ट इल्हाम फरमांदा सी, वही फरमांदा सी। इरशाद फरमाया हुण नबी ते होना कोई नहीं, मुहद्दस होने ने। मुहद्दस का मतलब जिन्हों डायरैक्ट इल्हाम होवे। इरशाद फरमाया अगर फ़इन यकु फ़ी उम्मती अहदुन, अगर मेरी उम्मत दे विचों किसी नूं डायरैक्ट इल्हाम हुंदा होवे फ़इन्नहु उमर, ओ होर कोई नहीं मेरा उमर होवेगा, वो मेरा उमर होवेगा जिन्हों इल्हाम होना है। हुण डायरैक्ट इल्हाम हुंदा है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह पाक दी तरफों, यानी कि वो जड़ा सरकार का फरमान है ना लो काना बादी नबीयन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी हुंदा ते उमर हुंदा। वो बिल्कुल दुरुस्त है कि वो नबूवत का सरकार ने फरमा दिता कि अगर बाद मेरे को नबी हुंदा ते उमर हुंदा, तो मुहद्दस भी हो गए सरकार की जुबान के विचों, कि वो डायरैक्ट इल्हाम भी होता है कि इधरों हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी जुबान के विचों अल्फाज निकलते हैं, उधरों मालिक अज़्ज़ा वजल उन्होंने आयात बना के नाज़िल फरमा छड़ता है। सुभान अल्लाह। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी फरासत, आप दा इलम ते आप दी जड़ी ईमान ते इस्लाम बारे सोच सी, अल्लाह पाक ने उहदे नाल दा ही कुरान नाजिल करके उस दी ताईद फरमाई। फिर इरशाद फरमाया लौ काना बादी नबियन लकाना उमर। इरशाद फरमाया अगर मेरे तो बाद कोई नबी हुंदा तो उमर हुंदा। हुण वेखो हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शान है वे कि आप सोचन ते आयात नाजिल हो जान। आप दी शान है वे कि आप दे रस्ते दे विच कदी शैतान नहीं चलता, अगर आंदा होवे तो रस्ता छड़ जाता है। फिर आप दी शान है वे कि आपने एडी जलालत दे नाल हुक्मरानी फरमाई कि आप दी जड़ी हुक्मरानी है उस दे विच फितने बिल्कुल नापैद हो चुके सन। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शान है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़मीन के उत्ते एवें दी हुक्मरानी करते हैं कि अगर किसी माई का तेल या दही भी रुड़ जाए तो आप दुर्रा मार के फरमाते हैं कि ए ज़मीन क्या मैं तेरे उत्ते इंसाफ नहीं किया, चल माई का तेल वापस कर, ते तेल वापस आ जाता है। अगर मदीना पाक की सरजमीन के उत्ते, मक्का पाक की सरजमीन के उत्ते या आप की रियाया दे विच अगर जलजला आता है तो आप जमीन के उत्ते दुर्रा मार के फरमाते हैं क्या मैं तेरे उत्ते इंसाफ नहीं किया, जलजला तो गुनाहों की वजह तो आता है, यह जलजला क्यों आया है, तो उस टाइम जलजला खत्म हो जाता है। आपकी शान ते आपकी जलालत ऐसी जलालत सी। फिर भी इरशाद फरमाया लो काना बादी नबीयन लकाना उमर, अगर मेरे तो बाद कोई नबी हुंदा तो उमर हुंदा, ला नबी आबादी, लेकिन मेरे तो बाद कोई नबी नहीं। अगर इन्नियां शाना वाला, इन्नियां जलालत वाला ते इन्नी सदाकत ते अदालत वाला ते इन्ना रब दा महबूब बल्कि मुरीद ते मुराद हज़रत फारूक आज़म बल्कि फारिक हक़्क़ो बातिल मुतम्मिमुल अरबाईन सुसरे रसूल अगर नबी नहीं हो सकता वो तो कादियान दा काना, और जिसनू ते इन्नी भी अकल नहीं सी कि गुड़ खाना होता है कि इहदे साफ करना होता है, वो नबी कैसे हो सकता है जो उमर नबी नहीं हो सकता। उमर वर्गा शानो जलालत वाला अगर नबी नहीं हो सकता तो कादियान का काना 14 सदियों बाद कैसे नबी हो सकता है। सरकार ने फिर तो अगली